आज की इस मुबारक और मुफीद महफिल के सदर मोहतरम और तमाम मेहमानान ग्रामी और मेज़बान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिली शुक्रिया कि इस अहम मजलिस का इनकाद किया। और सिर्फ इनकाद ही नहीं किया बल्कि आप सब के सब, मैं तो आमतौर पर अपनी मजलिसों में जाता हूँ और कई जगह जाता हूँ, लेकिन पाया ये कि सिर्फ अदबी मजलिसों में, मुशायरों में लोग इस तरह जमे रहते हैं एक जगह, वरना तालीम जैसे खुश मौजू पर, मुफीद मौजू पर बहुत कम दिलचस्पी का इजहार होता है जो यहाँ नाफिज देख रहा है। इसके लिए आप सब मुबारकबाद को मुस्तहक हैं और ये एक नेक साल है कल के लिए कि आज आपका प्रोग्राम कामयाब रहा। इस बात की दलील है कि आपका जो अज़्म है, आपका जो अमल है, आपका जो रवैया है और आपकी जो नीयत है वो इस कामयाबी का पेशखेमा साबित हुआ है। अल्लाह ताला से उम्मीद है, दुआ है कि वो आगे इस मजलिस की बरकत से, आप लोगों की मेहनत की बरकत से आगे बहुत शानदार फल आएंगे और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह बहुत सारे नमूने की शख्सियतें पैदा होंगी और हम सब उनको देख कर के रश करेंगे, फख्र करेंगे। मेरे मोहतरम, आज इस मजलिस के हवाले से कुछ बातें अर्ज करनी है। जो सबसे आखिर में दो साहब तकरीर करते हैं, नाचीज़ को पता नहीं क्यों आखिर में बुलाया गया, उसके सामने एक बड़ा मसला होता है और आसानी भी होती है। आसानी ये कि तालीम के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ चुकी, तालीम की अहमियत सामने आ गई, तालीम के हिफाजत सामने आ गई, तालीम के तकाज़े सामने आ गए, तालीम की ज़रूरत का भी एहसास पैदा हो गया। तो अब मज़ीद बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन मसला यहाँ पैदा होता है कहने वाले के लिए कि जब सारी बातें आ चुकी तो फिर आखिर में कहने वाला क्या कहे। बरकैफ आपने इज्जत दी, बहुत शुक्रिया आपका। चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि तालीम के हवाले से आज शायद ही कोई शख्स हो जिसको इसकी अहमियत का एहसास न हो, इसकी इफादियत का इदराक न हो। हम सब लोग तालीम हासिल करने की जस्तजू में रहते हैं, तालीम हासिल करते भी हैं, लेकिन क्या तालीम हासिल कर लेना ही सब कुछ है? तालीम हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना ये हमारा मकसद नहीं, हमारा मसऊलियत नहीं। हमारा मकसद तो इसके आगे जाता है। हमारा मकसद तो बनी नौ इंसानी की इफादियत का एहसास करना है, अपने अमल से, अपने नमूने से तमाम कौम को, लोगों को मुतासिर करना है, मुतवज्जह करना है, उनके लिए काबिल तकलीफ नमूना बनना है। बहरसूरत बहुत मुफीद बात हुई और तालीम का मौजू इतना बड़ा है, इतना अहम है कि इस एक मौजू में कई मौजूआत सामने आ जाते हैं। आप तालीम के हवाले से तालीमी अदारे के मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं, तालीमी मकतब पे गुफ्तगू कर सकते हैं, असातिज़ा के हवाले से बात हो सकती है, शागिर्द के मसाइल और शागिर्द की तरबियत के हवाले सामने आ सकते हैं। बहुत सारे मामले हैं जो बहुत वक्त चाहते हैं और यहाँ वक्त की कमी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम वक्त में भी इतने मुफीद और नतीजा खेज पहलू सामने आ जाए कि अगर हम उनको ही याद रखते हैं तो ये समझिए कि हमारे लिए आज कामयाबी का दिन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब अहलियान राम सकारी का कि उन्होंने इस नाचीज़ को वक्त दिया और बहुत वक्त दिया, एहतराम दिया, इज्जत दी। और ये सब ऐसा इसलिए होता है कि तालीम जहाँ आती है वहाँ तहजीब भी आती है। बगैर तहजीब के तालीम का तसव्वुर सिर्फ किताबों में भी नहीं बल्कि कहीं है भी नहीं। और यही वजह है कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आपने गौर किया होगा अखबारों में, वाक़यात में, हवालों में, कि बहुत तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो लोग कहीं कहीं किसी न किसी जुर्म में मुलविस पाए जाते हैं। अगर तालीम ही काफ़ी है तो ऐसे वाक़यात सामने क्यों आते हैं? ऐसे वाक़यात तो होने ही नहीं चाहिए। मालूम ये हुआ कि हमारे लिए तालीम ही सब कुछ नहीं है, तरबियत बड़ी अहमियत रखती है।
اور تعلیم کے شانہ بشانہ ہمیں تربیت پہ غور کرنا ہے، تربیت پہ زور دینا ہے۔ تربیت کے حوالے سے بھی تعلیم ہی کی طرح افادیت ہے۔ بغیر تربیت کے، بغیر عمل کے تعلیم صرف ایک لفظ تناسی ہو سکتی ہے، حرف تناسی ہو سکتی ہے، معلومات کا حصول ہو سکتا ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حضرات اس پہ غور کریں گے، اس پہلو سے بھی۔ اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے سر سید نے تعلیم پہ بہت کام کیا، بہت حوالے سے کام کیا، لیکن سر سید کو بھی وہ نوجوان پسند تھے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ مجھے اس نوجوان سے خوشی نہیں ہوتی ہے جو ایم اے کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، بہت تعلیم حاصل کرنا ہے۔ خوشی تو ہمیں تب ہوگی جب ہمارے نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے شہری بنے، مفید شہری بنے، بامقصد بنے، دوسروں کے لیے نافع ثابت ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سر سید جیسا باہر تعلیم صرف تعلیم پر اہمیت نہیں دیتا، زور نہیں دیتا۔ ہمیں بھی اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو ذہن میں آ گئی کہ یہ پروگرام بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں میں تعلیمی بیداری کے حوالے سے ہے، تو معلوم کہ یہ بچے ہماری مخاطبت کے، یہ بچے ہی ہم سے مخاطب ہیں اور ہماری باتوں کے اصل حقدار یہ بچے ہی ہیں۔ تو ان بچوں کو آگے رکھنے کی ترغیب ملنی چاہیے۔ ہمارے سامنے، ہمارے سماج میں بہت خوشی ہوئی، ایک صاحب نے یہاں کے حوالے سے بتایا کہ ایسی ایسی نادر شخصیات، ایسی علمی شخصیات اس بستی میں رہی اور ہیں جو کسی کے لیے بھی نمونہ عمل کا کام کر سکتی ہیں۔ ہمیں گزارش کرنی ہے کہ اگلے پروگرام میں ایک سیشن ایسا بھی ہو جس میں ان کچھ شخصیات کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے تعلیم کے دوران کتنی جفاکشی کی، کتنی محنت کی، کس طرح سے انہوں نے جستجو کیے، کتنے مراحل سر کیے، تاکہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کا ان سے سبق ملے، ان سے طریقہ ملے۔ اور کیونکہ جو نمونہ سامنے ہوتا ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے کی شخصیت اگر ہے، ہماری سامنے کی شخصیت اگر نمونہ ہے اور ہم ان کی محنتوں کو دیکھیں، ان کی محنتوں کو بتایا جائے تو ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا، ہمیں مطلب بچوں کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ آج تعلیم کے ساتھ ساتھ مقابلے کا بہت سخت دور ہے، بہت سخت چیلنج ہے تعلیم میں بھی۔ تعلیم حاصل کر لینا، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لینا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ بڑی بات نہیں، آپ یہ بھی کریں، لیکن تعلیم میں آپ کامیابی حاصل کریں تو جب تک آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ کی کوئی شناخت قائم نہیں ہوگی، آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا کسی بھی تعلیم میں کوشش یہ ہو کہ مہارت کس طرح پیدا کی جائے، وہ ماحول پیدا ہو۔ اور انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، بہت سارے مقررین ہمارے بہت سی باتیں کہہ چکے۔ بہت بہت شکریہ، امان اللہ۔